Pozdrav ekipa, evo nas u novom videu i danas imamo novi gadget na repertoaru. A naime, radi se o GoPro Mission 1. Neću vam raditi unboxing ni ništa specijalno, već sam ja to sve odradio, hoću vam samo pokazati svoj prvi dojam, kako to izgleda. Znači kamera je, recimo, ovako. Ovu tu žljundru što vidite, to se skida, to je samo silikonska zaštita za, od sunca. Ne? Ono što odmah možete primijetiti da je gdje je leća, da je senzor dosta velik. Normalno da se skida kao i kod prethodne. Tako. I ima tu automatski senzor koji prepoznaje ND filtere. Tako da nemate baš puno nekakvih caka jer on sam narikta postavke koje su najbolje za taj filter. Ono što mogu istaknuti od velikih prednosti, stara, nova, vidite gumb. Znači s ovim gumbom mogu u zimskim rukavicama uključiti kameru. Dok ovdje mi je to, vjerujte, i u ljetni bio veći problem ako nisi upravljao kamerom glasovnim putem. Vidite koliko je senzor velik naspram ovoga. Znači, sad ćemo vidjeti da li to bude bilo i u praksi velikog poboljšanja što se slike tiče. Sam meni je vrlo dobar. Sad ne znam koliko se može vidjeti ovo. Ok, swipamo lijevo ili desno i već imate predefinirane postavke. Fotografije su isto top, mada ja nikad nisam to koristio za fotke. Znači, video, ok, sad ću vam pokazati sliku, jedno što ima dobro ova kamera. Znači, ima postavku slabo osvjetljenje, samo malo, slabo osvjetljenje. Sad ćete vidjeti ulazak u jutarnjim satima u garažu sa tom kamerom, gdje znači nema svjetla i zaista je mrak, tako da mogu reći da je ova prvi, znači govorimo sad o prvom dojmu, znači prvi dojam da je top, baš ok. Dok kod stare, budem vam pokazao sad i to, kod stare je bio problem. Kao što vidite sad na slici, znači zaista je tamna prostorija, donja je GoPro 13 i gore je Mission 1. Zaista osvjetljenje je fenomenalno u slabim uvjetima. Znači taj dio radi ok. Dobro, mi to ne koristimo, ali zaista radi ok. Ovdje vam je kadar gdje sam probao da vidim kako izgleda kada je u super wide poziciji. Znači zaista ne izobličuje ko stari senzor. Vidi se malo fisheye, ali ne tako jako. I zaista su boje mi prekrasne. Ja neću editirati ništa specijalno, doslovce kako stavljam ovaj video. Klip u biti dignut ću ga gore bez ikakve obrade što se tiče znači uređivanja boja i svega ostalog. Prvi dojam onako zaista zadovoljavajući. Zatim sam probao malo ići u vožnju i ono što je dobro, to je dodatno još, kamera ima u sebi motion blur, gdje vi možete postaviti na više različitih sekvenci, što je recimo jako dobro, jer onda slika kada vi jurite mora biti ovo sa strane malo zamućeno, jer ako nije zamućeno onda je ko statička slika, onak mora taj blur, jer vi kad idete rukom vi vidite taj da lagano ide. Znači, jednostavno ne znam objasniti, ali jednostavno to tako mora biti. Dodatno sada ovdje vidite vožnju.
vozim autom, ali čisto iz ruke da vidite kako se to ponaša. Boje su super, okolina je super. Sad smo u dosta zatamljenom dijelu, znači prolazak kroz šumu, sunce je još jako nisko, 7 sati ujutro, pola 8. Boje su mi na natura, znači ono prirodno kako bi trebalo biti, nisam htio ni to ni čačkati, 90% postavki su znači stavljene na auto. Čisto da vidite znači kako ovaj dio izgleda. Mada ja nisam sumnjao u sliku, znači slika može biti na 13, meni slika isto super. Razlika je ono što se tiče audio. Znači mene zanima najviše prvenstveno audio. Tako da to ćemo vidjeti tek kad dođe prava vožnja. Sad da vam ne nabrajam sve nekakve specifikacije, onako isto od zanimljivih, ok, taj veliki senzor, ok, taj slabije osvjetljenje plus. A drugi plus šta ima, ovdje sam i testirao, ali neću vam to pokazati, ali ja baš s njom ni ne snimam nekakve blogove, ima znači praćenje određenog subjekta. Znači, pošto je široki kut, on uhvati sliku i on te prati kroz cijelu sliku bez izoblečenja. I to sam testirao, isto radi jako, jako lijepo, ali nemam sad taj video ovdje, osim mene u gaćama, to vam ne želim pokazati. Tako da ćemo vidjeti u biti sve u zbilji kako je. Kao kažu da je battery life 5 sati, što ja sumnjam, znači ja kad upalim na motoru ja ga jednostavno ne gasim, samo palim kameru, znači on je stalno u nekakvom stand-byu, pa ću vidjeti to na osnovu 13 koja će razlika biti, ali ovo su Enduro 2 baterije kao malo jače. Ima integrirani ugrađen GPS, znači nisu ga izbacili van. Šta je to? Vrlo, vrlo dobro. 8K 30, vidiš i to bi mogao probati da vidim kako to radi. I 4K 120 fps. HLG i HDR video, to neću uopće upaliti, jer ako neki televizor ne podržava taj format, boje će biti ispravne. Znači ja kad sam probao snimat i na prijašnjem sa HDR-om, boje su strava. Ali je problem onda neko dođe i gleda na nekakvom telki ili negdje nekakav video i onda više to nisu te boje. Djeluju onako dosta koji ispravne. I ono što je dobro, znači prije nisi imao zoom, sada recimo stvarno možeš digitalno zoomirati do 4 puta i to stvarno izgleda top. To sam isto probao. Nije da to često koristim u svom načinu snimanja, ali radi. Šta da vam još izdvojimo od ovoga? Pa realno nemam šta, osim da je kamera preskupa. I ovim putem zahvaljujem hrpi vas, moram izdvojiti jednog koji mi je pomogao da kupim ovo. Hvala vam na vašoj podršci. Što se tiče GoPro-a, ja sam išao na GoPro samo zato što imam kvazi ekosustav što se tiče toga dijela, jer je meni audio najbitan. Skoro sam zaboravio, znači, kod audio. Samo malo vas molim. Kod audio. Ok. Znači, on snima na 2 trake. Što to znači? Znači, ja ako snimam nešto putem Bluetootha, USB-C mikrofona, da, ima i USB-C mikrofon sad podržan. Ne morate imati media mod više, hvala Bogu. To ćemo testirati. Znači, snima na 1 traku, to vidite. A ovo drugo je meni od Mesha. Ovdje ima audiometer on, to je ona skala da vam prikazuje, i ovdje imate gain, znači da pojačate ili smanjite ako dolazi do nekakve distorzije, mada su oni dodatno upeljali i limiting koji vam u biti omogućava one klikove ako vam je glas ko kolega Vida kad se zna derat pa ode u Uberlauf. Tako da je to mrak. Ali to ćemo tek vidjeti kako će biti u biti kada budemo se vozili i kako će se to prikazati zaista u nekakvoj praksi. Evo, ono što bi ja izdvojio, meni top su gumbovi, problem težina kamere teža je od ove,
za nekih 50 grama, šta je dosta, vjerujte, na glavi za imat, ali bože moj, odradit ćemo i to. A šta sad? Dobro mi je što ima ova vrata s ovim konektorima. Hrpa stvari paše sa starih svih gadgeta, to je s kamera. I ne znam, ako sam šta zaboravio, pitajte dolje u komentarima, pa ću vam pojasniti. Tek sad testiram, gledam. I da, upaljena je evo cijelo vrijeme ovog snimanja, znači uopće se ne grije. Znači stvarno, dok recimo se grije. Sad ćemo vidjeti kako će ovo biti. Da li ova evo to me živcera što je to toliko veliko. I idemo reći ovako. Ovo će biti, rekao sam vam tako, zašto sam na GoPro, zato što imam taj ekosustav pripremljen za to i bojim se preći na nešto drugo. Ne? Da sam prije znao, uložio bih u prethodnom videu što smo testirali sa kolegom Igorom u 360 X5 recimo, gdje ti imaš samo komunikaciju koja hvata kompletan razgovor svih i ne treba ti Redmi Sport koji još dodatno košta. Zato sam samo na ovom. A što se tiče GoPro-a i Mission 1 serije, ima Mission 1, Mission 1 Pro i Mission 1 ILS, mislim da se zove. Ok, to je totalno nebitno. Pucaju na nekakvu drugačiju strukturu nego što mislim da im je primarno trebalo ostati i biti. Tako da će ova serija sad ili ih dignut gore, ili GoPro skroz pada dolje. To ćemo sad vidjeti. I neću više da vam dužim, ekipa, ovo je bilo kratki, ne unboxing, nego samo nekakav dojam novog gadgeta šta imam. Možda vas hrpu to ne zanima, ali evo, meni je to onako, volim takva stvarčica. Neću više da vam duljim, vidimo se u nekom drugom videu, a do tada ekipa, lijep pozdrav, a vi ne zaboravite se koji niste, pretplatite se, stisnite like i stisnite gumb hype. Pozdrav!